Schools Division Superintendent Dr. Jenny N. Nativo, Season 5, representar ni Dr. Kiamonte, Ma'am, sa among pinalangga na Public Schools District Supervisor, Mr. Arnold Cicely, Sir, sa among Public High School Principal, Mr. Domingo T. Abang, Sir, mga magtulog bisita, minahal ang mga kanan o classmates, maayong adlaw ang ating kanan. Karon ang aming pinaka-importante adlaw isip usa ka estudyante sa kindergarten. Dako kayo pasalamat sa pag-abi-abi sa katag usa ka ninyo aron sa pagsaulo uban kanamo niining manungdan okasyon. Sa among magtutudlo, Teacher Ann, salamat sa imong kapoge sa pasensya o pailog ni inyong buhat. Kami makabalo og sulat, makaila sa mga numero o mga litra, o makabalo sa tinog sa mga litra, ang kami makabasa o sa taranamang makatunan. Sa among pagkikanan, mga papa, salamat sa imong pagsuporta. Sa among pag-eskwela, kung wala mo, dili nalo makabot ang kalampusan. O kilabira gayon sa itong abangan na kagagahon. Salamat sa kanunay pag-iyakan namo sa matag adlaw. O sa mga rapa, daghang salamat o mayong buntag kanatong tanan.